Miss? Yes, teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Before we start to study, let's pray together. Please lead the prayer, Syahad. Ready to pray, start. Finish greeting to the teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, finish? Okay. Good morning, students. Good morning, teacher. How are you today? I am very well. Okay. Good job. Any homework? Ada PR tidak? Oh, okay. Are you ready to study? Ready. Okay. Let me check your attendance first, ya. Who is absent today? Siapa yang nggak sekolah hari ini? Fadil Hilmi, Arifin, Rijal, Itu pada kemana mereka? Jidan, ya. Pada kemana mereka? Izin, ada yang izin, ada yang apa ya? Oke. Kalau gitu, what did you study last week? Do you still remember? Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Ayo. Kata sifat, kata kerja, kata benda. Oke, beri tepuk tangan untuk teman kalian. Oke, keren. Betul, kata teman kalian. Last week we studied about adjective, verb, and noun ya. Jadi minggu lalu kita belajar tentang kata sifat, kata kerja, dan kata benda gitu ya. Oke, kalau kata sifat, contohnya apa? Kata sifat. Kata sifat. Cute. Good job. Angry. Oke. Kalau kata benda. Noun. Table. Oke. Kalau kata kerja. Apa? Run. Oke, good job. Kalian masih ingat ya? Oke, good. Oke. And today we are going to study about activities to do at home. Ya, activities to do at home. Anybody knows about activities to do at home? Ada yang tahu tentang activities to do at home? Pekerjaan di dalam rumah atau pekerjaan sehari-hari atau kegiatan sehari-hari. Betul. Oke, before I explain to you about the material today, I will read the purpose of study ya. Sebelum Ibu menjelaskan lebih detail tentang activities to do at home, Ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tolong dengarkan baik-baik. Oke. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Mengenal dan menyebutkan kosakata kegiatan sehari-hari yang dilakukan di rumah. Yang kedua, menyusun kalimat sederhana tentang kegiatan di rumah dengan struktur yang benar atau simple present tense. Yang ketiga, menyampaikan secara lisan kegiatan yang bisa dilakukan di rumah. Dan yang keempat, menulis paragraf pendek tentang rutinitas harian di rumah. Nah, itu
tujuan pembelajaran kita hari ini tentang activities to do at home ya. Rekaman audio silahkan kalian dengarkan dengan sesama, dengan sebaik mungkin ya. Fokus. My daily activities at home. My name is Lita. I usually wake up at 5:30 in the morning. I make my bed and take a shower. Then I help my mother cook breakfast. I go to school at 7 o'clock. After school, I pray Zuhur, do my homework, and sweep the floor. In the evening, I watch TV with my family. Before sleeping, I read a book and feed my cat. Is it clear? Lagi ya, sekali lagi. My daily activities at home. My name is Lita. I usually wake up at 5:30 in the morning. I make my bed and take a shower. Then I help my mother cook breakfast. I go to school at 7 o'clock. After school, I pray Zuhur, do my homework, and sweep the floor. In the evening, I watch TV with my family. Before sleeping, I read a book and feed my cat. Oke. Tentang apa audio barusan? Kegiatan di dalam rumah, betul. Oke, baiklah, kalau begitu Ibu akan jelaskan dulu tentang yang barusan kalian dengar, audio yang kalian dengar dan yang dijawab oleh teman kalian. Oke, hari ini kita belajar tentang activities to do at home. Artinya apa tadi? Activities to do at home? Kerjaan di dalam rumah atau kegiatan sehari-hari ya. Dari mulai kalian bangun tidur, kemudian sholat, mandi, sarapan, sampai tidur lagi, itu kegiatan di rumah. Kegiatan sehari-hari dan kegiatan di hari Minggu atau libur itu berbeda ya. Berbeda, karena biasanya sehari-hari kita berangkat ke sekolah sarapan, kemudian belajar di sekolah, pulang sekolah. Nah, kalau hari libur berarti menikmati hari libur di rumah, misalnya seperti bermain dengan keluarga, berlibur gitu ya. Dan kalau begitu, kita baca bersama-sama kosakata yang sudah Ibu tulis di depan ini ya. Ibu dulu yang baca, baru kalian ikuti ya. Oke. Wake up. Wake up. Make the bed. Make the bed. Sweep the floor. Sweep the floor. Wash the dishes. Wash the dishes. Cook. Cook. Do homework. Do homework. Watch TV. Watch TV. Clean the room. Clean the Ini kan sudah bagi kelompok ya sama kalian ya. Jadi buat 4 kelompok, silahkan baca per kelompok dimulai dari kelompok 1 dulu ya. Oke. Attention please. Yes, teacher. Tolong yang lain dengarkan baik-baik ya. Nanti dibaca secara bergantian. Oke, kelompok 1. 3, 2, 1. Wake up. Make the bed. Sweep the floor. Wash the dishes. Cook. Do homework. Watch TV. Clean the room. Water the plants. Feed the pet. Read a book. Study. Oke, good job. Silahkan sekarang dibaca bersama-sama kosakata yang sudah Ibu tulis di depan. 3, 2, 1. Wake up. Make the bed. Sweep the floor. Wash dishes. Cook. Do homework. Watch TV. Clean the room. Water the plants. Read the bread. Read a book. Study. Oke, coba ikuti Ibu. Wash the dishes. Wash the dishes. Wash Wash the dishes. the dishes. Oke, coba baca lagi. Read a book. Read a book. Oke, good job. Kelompok 3. Benar. Oke, silakan sekarang bagian kelompok 3. Oke. 3, 2, 1. Wake up. Wash the bed. Sweep the floor. Wash the dishes. Cook. Do homework. Watch TV. Clean the room. Water the plants. Feed the pet. Read a book. Study. Oke, ikuti Ibu ya. Wash the dishes. Wash the dishes. Yang
please? Yes, teacher. Please listen to me. Tolong dengarkan dulu ya. Tugas kelompoknya yaitu yang pertama, Ibu akan memberi teks di sini. Teksnya kalian terjemahkan dulu. Setelah kalian terjemahkan, di sini ada pertanyaan. Pertanyaannya nanti dijawab menggunakan bahasa Inggris dan jawabannya juga ada di teks ini, ya. Nah, yang kedua, yang B itu kalian terjemahkan dulu juga. Yang bagian sini, yang bahasa Inggrisnya. Nanti dicari artinya, kalian pasangkan dengan artinya. Misalnya sweep the floor itu ngapain? Misalnya mencuci piring. Tarik garis dari satu ke misalnya gitu ya, paham ya? Nah, setelah kalian selesai mengerjakan kedua tugas ini, kalian bacakan ke depan sekelompok, paham? Jadi kelompok kalian presentasikan apa? Bacakan hasil kerja kalian, paham ya? Baiklah, kalau begitu Ibu bagikan teksnya. Yang pertama ditulis kelompoknya kelompok berapa, kemudian ditulis nama anggotanya siapa saja, ya. Attention please. Yes, teacher. Sebelum kalian diskusikan tugas kelompok yang barusan Ibu kasih, tolong dengarkan dulu audio yang tadi kalian dengarkan, kemudian samakan dengan teks yang Ibu beri barusan, ya. Sama atau tidak, dengarkan baik-baik ya. My daily activities at home. My name is Lita. I usually wake up at 5:30 in the morning. I make my bed and take a shower. Then I help my mother cook breakfast. I go to school at 7 o'clock. After school, I pray Zuhur, do my homework, and sweep the floor. In the evening, I watch TV with my family. Before sleeping, I read a book and feed my cat. Oke, sama ya? Oke, sama. Silakan. Oke, sekarang silakan bacakan terjemahannya. Sama siapa? Cindy. Ya silakan. Nama saya Rita, saya biasanya punya saya membereskan hasilnya. Saya membantu ibu saya memasak makanan. Saya berangkat sekolah jam 20. Setelah sekolah saya sholat dulu dan lalu
Oke, good job. Sekarang Ibu akan tanya pertanyaan yang ada di tugas ini ya. What time does Lita wake up? She wakes up at 5:30. Okay. What time does Lita go to school? She goes to school at 7 o'clock. Okay. What does she do after school? She plays on the floor. Okay. What does she do before sleeping? She reads a book and feeds the Okay. What animal does Lita have? Okay, good job. Tepuk tangan untuk teman kalian yang sudah. Oke, good job. Silahkan kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Please? Yes. Oke. Semua kelompok sudah mempresentasikan hasil kerja kalian masing-masing ke depan ya. Itu bagus sekali, good job. Sekarang tinggal dikumpulkan hasil tugasnya dan akan Ibu nilai ke depan. Ya, silakan dikumpulkan di meja ini. Silakan Ibu. Attention please. Yes, Oke. Hari ini kita belajar apa? Activities study at home. Oke, activities to do at home. Activities to do at home itu apa? Pekerjaan di dalam rumah. Pekerjaan di dalam rumah atau kegiatan sehari-hari. Oke, baiklah kalau begitu. Coba. Artinya wake up itu apa? Artinya wash the dishes. Artinya read a book. Artinya feed the pet. Oke, good job. Selama belajar tentang selama belajar activities to do at home ada kesulitan tidak? Oke. Sudah paham belum? Any questions? Ada pertanyaan tidak? Oke, baiklah. Kalau begitu, students, next week you are going to present in front of the class about your activities at home. Jadi Ibu akan memberi tugas atau PR untuk kalian ya. PR-nya apa Bu? PR-nya itu membuat activities to do at home atau kegiatan kalian di rumah. Ya, kegiatan kalian di rumah ditulis. Oke, kemudian setelah ditulis menggunakan bahasa Inggris ya, kemudian kalian presentasikan di depan kelas. Ini pekerjaannya masing-masing ya, individu, bukan per kelompok. Paham tugasnya? PR-nya yaitu membuat activities to do at home dan minggu depan kita presentasikan di depan secara individu atau masing-masing. Oke? Baiklah, the time is over for today. Thank you for your attention. And see you later. Bye-bye.